Maayong hapon, Mindanao. Adlong Sabado, Marso 11, 2023. Ihatod namo kaninyo ang mga balita nga magikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Ako si Rona Muhemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Patay ang usa ka sakop sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City. Human kini na aksidente sa dalan sakay sa iyang motor. I-brigada mo, Arnel Dablo. Dead on arrival ang usa ka sakop sa Police Regional Office Northern Mindanao gumikan sa nahitabo nga road accident sa J.R. Borja Extension, Barangay Kamaman-an, ning syudad sa Cagayan de Oro. Gibutyag ni Police Staff Sergeant Maximo Hudaya Jr., ang traffic investigator sa Cagayan de Oro City Police Office Traffic Unit nga nagikan sa Kugon Public Market Area ang biktima nga si Patrolman Larry Z. Bugasaw Jr., 25 anyos ulitaw og residente sa Purok 2, Crossing Libuna, Bukidnon. Kinsa nagmaneho sa Sniper 155 nga motorsiklo padulong sa Regional Mobile Force Battalion Region 10 Barangay Gusa ning syudad kung asa kini nakadestino. It was found out nga alone lang ang motor. Isa kani ka yellow gray Yamaha motorcycle, plate number 1001332594 nga gidrive ni Larry Salwaga Bugasaw Jr. Lalaki kani, 25 years old ug nagpuyo dito sa Purok 2, Crossing Libuna, Bukidnon. Bonafide member kani siya sa PNP o na-assign ni ka dito karon presently assigned dito sa RMFB 10 kanang sa Upper Gusa. Mibangga matud pa ang motorsiklo sa Setter Island sa dalan nga miresulta sa pagkahiagom niini og multiple injuries sa panglawas. Nadala pa ang biktima sa Northern Mindanao Medical Center pinaagi sa Oro Rescue 911 apan gideklara na kining dead on arrival. Alas 5:30 sa buntag gideclare kani og dead on arrival by Neil Pascua. So initially mao pa gyud atong mahatag na impormasyon karon regarding sa vehicular accident nga nahitabo ganinang kadlawon. Samtang padayong pahimangno karon sa mga otoridad sa mga motorista nga mag-amping sa biyahe o kanunay magbinantayon panahon nga ana-ana sa kadalanan. Gikan dinhi sa lungsod sa Cagayan de Oro, kini si Brigada Arnel Dablo in the heart of changing lives. Brigada News. Good news sa mga hikers kay sugod karong adlaw, abli na sa mga turista ang ginapasigarbong Lake Holon sa munisipalidad sa Tiboli, South Cotabato. I-brigada mo, Jed Sebanes Gape. Magbubukas muli sa mga turista. Simula ngayong araw ang Lake Hulon sa bayan ng Tiboli dito sa South Cotabato. Ito'y sa pamamagitan ng Pilgrimage to Hulon Season 8.8 na bahagi ng pagdiriwang ng Sislong Festival ng Bayan. Matatandaan na pansamantalang ipinasara ang Lake Hulon noong Enero 7, 2023 alinsunod sa Municipal Executive Order No. 85 ni Mayor Keo Del Tuan upang mabigyan ito ng panahon na makapagpahinga sa mga turista at makabalik sa kanyang natural state. Kasabay ng closure, nagsagawa ang LGU at mga stakeholder ng repair at rehabilitation sa mga pasilidad at trails, nagtanim ng mga kahoy at nagsagawa ng training at re-education activities sa mga porters, drivers at mga frontline service provider ng nasabing tourist spot. Ang Lake Hulon ay isang nangungunang tourist destination dito sa South Cotabato kung saan kabilang sa mga aktibidad dito ang trekking, swimming at kayaking. Ito si Brigada Jed Sebanes Gape in the heart of changing lives, Brigada News. Tungod sa walay puas nga operasyon sa mga kapulisan batok sa ilegal nga droga, malampusong gipahigayon ang buy-bust operation nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka individual. I-brigada mo, Pearl Perez. Dakpan ang usa ka individual ato sa gihimong buy-bust operation sa mga personay sa Prosperidad Municipal Police Station alas 6:30 sa gabi ini milabay nga adlaw Marso 8, 2023 sa Poroca 28 Barangay Poblacion, Prosperidad, Agusan del Sur. Giilang suspect nga si Marson Kalipaytan, 36 anyos, lalaki mini driver o residente sa Purok 2 patin ay Prosperidad. Ato sa mga operasyon nakuha matud pa sa mga suspect ang duha ka heat cell transparent plastic sachet nga adunay sulod nga white crystalline substance nga
gidudahang shabu nga adunay giban-aban nga gibug-aton nga 2 gramos nga adunay street market value nga 13,600 o usa ka 1,000 peso bill isip bypass money nga adunay serial number key F442786. Sa pagkakaroon, ang dinakpan ang mga nakumpiska nga mga butang ang ana-ana karon sa kustudiya sa Prosperidad MPS alang sa tukman disposisyon. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of a changing lives, Brigada News. Gipaklaro sa Socoteco 1 ang mga rason bahin sa pagtaas og sukot sa kuryente ug sa kanunay nga pag-brownout. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Mike Kumilang. Nagalabot subong sa 15 pesos .95 centimos ang kilowatt per hour nga sukot sa kuryente sa bugos nga sakop sang South Cotabato Electric Cooperative o kun Socoteco 1. Ini ang ginpahayag ni Socoteco 1 General Manager Rafi Idsel Epistula sa ginpatigayon nga question hour sang sangguni ang panlungsod sang Coronadal kadungan sang mataas nga sukot sa kuryente kag permanente nga pag-brownout. Madumduman nga ang ini nga increase ang ginpatuman sang Hulyo 2022 sa panahon sang Russia-Ukraine war nga nangin rason sang hinali nga pagsaka sang presyo sang krudo sa world market. Ginpathag ni Epistula nga ang hinali nga brownout ang bangod sa mga ginapatigayon nga insulator replacements kag ang pagpatuman sang maintenance sang mga telcos nga nagaapekto naman sa mga poste sang Socoteco. Sa kaangot nga balita, nagahingyo subong ang katapos sang sangguni ang panlungsod sang Coronadal sa Socoteco 1 nga dapat magpapanaog sang direktiba kung may mga power interruption kag mga rate adjustments. Tinutuyo sini agud nga makaangkon sang ihibalo kag makapreparar ang mga konsumidor. Ini makaligad nga nagadata man ang report nga mabaton sang mga opisyal angot sa hinali nga pag-brownout kag iban pa. Bukas man suno pa ang kooperatiba sa suhestyon sang SP kag ginapasiguro nga ila pagapahugtan ang ila information education campaign sa tanan nga mga social media platforms, media outlets, mangin sa pagpadulong sa mga barangay level agud mas mapalabot ang impormasyon ilabi na sa sukot sang kuryente. Ini si Mike Kumilang in the heart of changing lives, Brigada News. Drug den sa Carmen, Davao del Norte na dismantel sa mga operatiba sa PDEA 11. Mukabat sa 50,000 pesos nga kantidad sa shabu ang nakumpiska karong adlaw. Bandang alauna sa kabuntagon, human gidismantel sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 ang drug den sa Purok 3A, Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte, atul sa gipahigayong buy-bust operation. Malampusong nadakpan sa mga operatiba ang subject person sa maong operasyon nga si Rolly Boy Sepi, 25 anyos, usa ka machine operator nga residente sa nasangpit nga lugar. Napalitan sa usa ka poser buyer ang suspect ug usa ka sachet sa gituuhang shabu nga mukantidad og 10,000 pesos. Samtang sikop usab ang duha ka mga individual nga nibisita sa maong drug den. Naaktuhan sa otoridad nga nagshabu session ang ubang suspect nga sila John Kevin Moreto ug Lester Ortega. Nasakmit usab sa mga operatiba ang 8 ka sachet sa gidudahang shabu nga motimbang og kapin kun kulang 6 ka gramos nga mobalor og 40,800 pesos ug mga drug paraphernalias. Kasong paglapa sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon karon sa mga sospetsado. Tungod sa mga nagpakabanang residente, lalaki nga taga Butuan City nga nanulis wala nahimong magmalampuson, human kini masapon sa mga kapulisan sa San Francisco, Agusan del Sur. Ibrigada mo, Pearl Perez. Hagbong sa kamot sa mga otoridad ang usa ka 23 anyos nga lalaki human sa gihimong hot pursuit operation kalabot na sa pagpanulis alas 7:30 sa buntag Marso 10, 2023 dito sa Purok 3B, Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. Giilang suspect nga si Kobe Aguilar Ecleo, 23 anyos, dunay live-in partner, walay trabaho og residente sa Purok 3 sa Barangay San Vicente, Butuan City, Agusan del Norte. Nahimo matud pang biktima sa naisgutan sila Genevieve Ogampolvera, 43 anyos, og Sentina
Bangi Simbaho na 29 anyos, residente sa nasangpit nga lugar. Atol sa operasyon, nakuha matod pa sa mga personay sa San Francisco Municipal Police Station ang usa ka kalibre 38 revolver nga dunay 3 ka buhing bala, usa ka fired cartridge, 2 ka gipilong nga aluminum foil, 2 ka heat seal transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gidudahang shabu nga dunay gibugaton nga usa ka gramo og DDB value nga 6,800, usa ka lighter cash nga nagkantidad og 134,459 ug usa ka kutsilyo. Sa pagkakaron, ang suspect og nakumpiska nga mga butang ang anaa sa kustodiya sa San Francisco MPS alang sa tukma disposisyon. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of a changing lives, Brigada News. Mubalik pa ang Brigada Mindanao. Naug daw nga balay ang usa ka lalaking tagbalay dihang nalimtan og balong ang gisindihang sigarilyo sa kwarto sa Kidapawan City, Cotabato. Ania ang report ni Lizelle Anyon Banga. Hindi na mo, sunog na. Patay, human maapil sa nasunog nga balay ang usa ka lalaki dito sa kanya compound, Purok 3A, Boragay, Barangay Lanao, Kidapawan City, Cotabato, kaganinang kadlawon. Giila ang namatay nga si Rowell Binoya, 55 anyos, tag-iya sa balay nga nasunog. Gibutyag nga wala kini nakagawa sa ilang balay, dihang nahitabo ang sunog pasado alas 2:30 sa kadlawon. Sa pakighinabi sa Brigada News Team, kay Fire Marshal Chief Inspector Marlip Nabor, gibutyag ni ini nga migawa sa ilang investigasyon nga nakig-inom pa kini kagabi sa iya mga kauban sa trabaho. Nakit-an nga misindi pa kini og sigarilyo. Una pa natulog nga gituuhan nga mauhinungdan sa insidente sa sunog. Gawa sa panimalay sa pamilyang Binoya, naapil sab sa pagkasunog ang lain pang balay ug ang kapilya nga anaa sa ilahang tapad. Gideklara nga fire out ang sunog alas 3:50 sa kadlawon. Gibana-banang mukabat sa 126,000 ang damyo sa sunog. Gawas ni ini una nang natala kagabi ang lain pang sunog sa usa ka panimalay dito sa Sitio Sibog, Barangay Sudapin, Kidapawan City. Duha pa ang nahitabong sunog sukad kagabi ug kaganihang kadlawon. Nanukad ang sunog sa napasagdan nga gisintihang kandila. May kalabutan ni ini hugot nga nagpahimangno ang Bureau of Fire Protection nga mag-amping batok sa sunog. Gikan dinhi sa Kidapawan City, Cotabato, kini si Brigadang Lizelle Anyon Banga para sa Brigada Mindanao. Pamilya sa mga sospek sa pag-ambush kang Lanao del Sur Governor Mamintal, Bumbit Alonto Adjong Jr. Mibutyag nga walay kalambigitan ang ilang kabanay sa maong panghitabo. Ibrigada mo, Romy Leda. Palawan sa lim, makalbulala, amo itong gidakop. Kini aktual nga video sa pagdakop sa tulo ka mga suspects nga gikayong dalang bigit sa pagpamanhig kang Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. niadtong milabay nga bulan. Dadakpan ang tulo ka mga sospitsado sa hiniusang police operation sa Lanao del Sur Provincial Police Office o Bukidnon Provincial Police Office alas 4:30 kagahapon sa kadlawon sa sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Kalilangan, Bukidnon. Giila ang mga dinakpan nga sila si Palawan Salim Macalbo nga gikaingong miyembro sa Gandawali Group, Nagak Dimatangkil Baratomo og Aminodin Dimatangkil Mandok kung asa nakuha usab kanila ang usa ka M16 rifle, granada, magazine, mga bala o rifle grenade apan sigon sa nagpailang ayaan sa usa ka suspitsado nga dili sila mutuo nga nalambigit sa mga panghitabo. Ang ilang kabanay gumikan kay usa lamang sumala pa kini kayanong mag-uuma. To nagbalay siya dito kay para ang abuhi, ang inabuhi. Ang repolyo kay wala na na-harvest. Na katong natunong atong pag-ambus sa gobernador. Nag-uli siya kay unsa di naman siya ka-harvest sa ang repolyo dito. Himakak usab sa maong iyaan nga naghupod og armas sa iyang pagumangkon. Dugang paniini kaduna usab sumala pa sila gibating kahadlo karon basin madamay sila nining maong panghitabo. Apan saysay sa usa ka barangay official sa lugar kung asa sila madakpi nga miabot ang mga sospitsado sa sitio Panamson, Ninoy Aquino, Kalilangan, Bukidnon, pipila ka adlaw human mahitabo ang pag-ambush sa gobernador. Bulbani nga sorry, nananakpan sa ang barangay nga nakasulod nga Bagong Naong. So mangguni ang among patakaran sa barangay nga kung naay mo sulod
amo gyung ilagbok ang ilang mga ngalan. So sa pagkahitabo nga na may nahitabo sa taas, so kani sila siguro nga mga tao na murag na involve ani. So karon nga adlaw mo ilang pag-read sa ila og nakuha ni sila nga tao. Gisulian usab sa Brigada News Team pagkuha og dugang kasayuran gikan sa Kalilangan Municipal Police Station apan mibalibad ang hepe niini. Ako si Brigada Rumilida in the heart of changing lives. Brigada News. Anugon man apan wala na nahimo ang mga mag-uuma sa Kapatagan, Digos City. Kung dili pang tadtaro na lang ang ilang tanom nga mga repolyo, aron nga himuon na lang nga abono. Kini tungod barato matud pa ang kompra sa mga traders. Sa dugang report, ibrigada mo, Eva Molina. Wala na gi-harvest aron dadon sa merkado o gipang tadtad na lamang sa planter ang ilang gitanom nga repolyo dito sa Sitio Paradise, Barangay Kapatagan, Digos City, Davao del Sur. Kini aron himuon na lang nga abono sa sunod nila nga pagtanom ang mga lata nga mga repolyo. Reklamo sa mga mag-uuma, barato kaayo ang presyo sa naasoy nga produkto nga sa milabayng bulan, mapalit pa sa tag 60 hangtod 80 pesos ang matag kilo. Sa pagkakaron, ginakompra sa mga traders gikan sa mga planters dito sa Kapatagan ang repolyo sa tag 8 hangtod 15 pesos ang matag kilo. Sumala pa sa mga planters, lugi kaayo sila ug halos dili sila makabawi sa ilang na gasto gikan sa pagtanom, pagpalit og abono ug pag-harvest. Pag-abot sa bagsakan sa Magsaysay, Kidapawan City, mupatong lamang ang mga traders og 10 pesos sa matag kilo. Hinungdan nga sa pagkakaroon, mapalit ang repolyo sa tag 25 hangtod 35 pesos ang matag kilo. Ania ang tipik sa interview sa Brigada Kidapawan sa usa ka negosyante sa bagsakan area dinhi sa Kidapawan City. Tag-12 ang kuha na ni. Tag-12. So, mas barato kaysa sa Kapatagan. Mas barato ang Kapatagan. Mulay guwapa sa mua ka lang tag-12. Kung kanan dili guwapa, mulay tag-8 city. Kasi para ng 12 akong kapital. Palsada na ko sa repolyo sinapo, 18. Observa rin mo, sir, sa mga planters nili repolyo. Kumusta po sila dito? Lisod yun. Kay mahal ang medisina gamuno. Bisag ako ko na lisod gani ko. Kaya ako kay gasto. Planters po ka, sir? Planters po ko. Ako kay gasto. Ang medisina, kung karoon ang bupriya, tag-12 city. Yeah, sir. Kaning repolyo, pila po di ka bulan bago harapison? O bayan mo gala, 55 days kuha na nito. Hindi mo matimantil ka para karoon init-init. Pila po kapitalan ni, sir? Bana-bana di mo? Gasto ginagawa kapit katos. Ay, 100,000? O, gala sa 26. Agoy, uya, kapelyor ra. Kapelyor. Panawagan sa mga mag-uuma ngadto sa gobyerno, tabangan sila sa pinansyal nga aspeto alang sa pagtanom og mga produkto tungod wala sila igong ikapalit og abono og medisina alang sa pagpalambo sa ilang harvest. Gahangyo usab sila nga unta adunay legitimate nga buyer aron nga dili mabarat ang ilang mga produkto atol sa harvest season. Gikan dinhi sa Kidapawan City, Cotabato, kini si Brigada Eva Buhayan Molina para sa Brigada Mindanao. Sospetsado og usa ka miyembro sa kapulisan landing sa Balay Tambalanan human sa nahitabong pagpamusil sa Santa Josefa, Trento, Agusan del Sur. Ibrigada mo, Pearl Perez. Hingpit nang napasakaan karon og kaso ang usa ka wanted person nga mag-atubang sa kaso nga murder dugang kaso usab sa paglapas sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o frustrated homicide human kini misukol sa pagdakop og pagpusil sa usa sa mga midakop nga pulis sa Barangay Awaw, Santa Josefa, Agusan del Sur ni milabay nga adlaw Marso 8, 2023. Gibutyag ni Police Brigadier General Pablo Jalabra II, Police Regional Office 13 Director nga tungod sa hiniusang operasyon sa Sakan Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 13 ug Santa Josefa Municipal Police Station. Diin iserve unta ang warrant of arrest kaugadin si Alambohon aka Adin, 53 anyos, dihang gipusil sa naulahi ang mga nagdakop nga tropa gamit ang kalibre 38 nga revolver sa iya nga Pinoy anan. Tungod sa mong panghitabo ang mga operatiba usab sa kapulisan, midepensa silang kaugalingon o gipusil ang suspect nga naigo siyang wala nga tuhod ug wala nga bukton. Samdan usab ang usa ka pulis sa tiyan nga bahin
Human sa armadong komprontasyon, ang duha daling gidala sa Bunawan District Hospital, Bunawan, Agusan del Sur. Alang silang medical na atensyon, na-recover gikan sa lugar ang usa ka unit nga 38 nga revolver, duha ka fired cartridge, 4 ka buhing nga bala ug 4 ka empty shell sa kalibre 5.56 mm. Ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court Branch 55 Taranto niadtong Agosto 31, 2021 nga nakadakit ubos sa criminal case number 21-629 nga walay girekomendar nga piyansa. Sa report gikan sa Bunawan MPS, ang suspect nalambigit matud pa sa pagpatay kang Verano Sevilloso 76 anyos sa barangay San Teodoro, Bunawan ning lalawigan sa Agusan del Sur niadtong Hulyo 11, 2021. Kini si Brigada Perla Perez in the heart of a changing lives, Brigada News. Opisyal na nga gideklara isip kabahin sa ASEAN Heritage Park uban sa Pasunangka Natural Park. Sigon na DENR Protected Area Superintendent Domiliza Campaner, iyang gihimo ang pahayag alang sa bulan sa Oktubre sa ASEAN Ministerial Meeting on the Environment. Dakong dungog sumala ni ini alang sa dakbayan sa Zamboanga, pinaagi ni ining pag-ila og tan-awon nga usa sa mga pinakaabunda nga biodiversity ang Pasunangka Natural Park ug ang watershed area sa Zamboanga City Water District. Adunay mga resources og species sa mananap, reptilia, insekto ug amphibian sulod sa 12,000 ka hektarya nga Pasunangka Watershed and Natural Park. Kini adunay 82 ka klase sa amphibian sa Pilipinas, 44 ang makitaan sa Pasunangka Natural Park. 208 ka reptilia ang gikonsiderar nga endemic nga species ug 71 ka species ang imong makitaan sa maong parke. Sa 20,000 ka klase sa insekto sa tibuok kalibutan, 69.8% nga endemic sa Pilipinas ug 77 ka species sa insekto anaa sa Diton Park. Ang sikat nga Philippine Eagle aduna na niini sa Pasunangka Natural Park. Gikumpirma na kini sa DENR. 254 ka species sa reptilia ang makitaan sa nasud, 208 ang endemic apan 71 ka species ang anaa sa Diton Park. Adunay 180 ka mammal sa nasud, 110 ang endemic ug 24 niini makita sa parke. Kini adunay 96 nga labing gihulga nga premium native Philippine trees ug 11 niini nga mga puno anaa sa Pasunangka Natural Park. Mailhan usab ang maong parke nahimutang ang mga punong kahoy sama sa yakal, apitong, almond, Mindanao narig, puti nga lawaan, dao, kalunti, mayapis, tanggili o kalunti. Apilsad ang mga talagsaong orchid sa Natural Park del Pasunangka. Plano karon sa DENR o ZCWD nga hatagan og kahigayunan nga mabuhi ang pipila ka mga species sa maong parke agi sa Habre East isip Ecotourism Park na mahitabo sa umaabot nga mga bulan. Tinuod gyud nga land of the promise ang Mindanao. Samantala, padayon gihapon sa pagdawat ang Brigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 000037840172. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa estasyon og magpalista. Mao kana ang mga balita sulod sa 30 minutos gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausapa ako si Rona Muhemulta, in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mindanao.